TTADC election 2026 rikshawi tangshalo rangachora lambra hatio kotor hati panda khlaijaka khlaika ti pramotha bodol o hati pandawo uttor ekchuri pochim maniko dewan puangbari o kaiburi ADC blisni lukurok sokpalikha hati pandawo amjini kabama lukurok sokpalimani mangplika shaka luwa jinai rokni sanmung roksawi 2250 shikla shikli burichilaro o pandawo sokpalaija Teo Panda Rakshawi Kognaraka Gomati Hankor Youth Tipra Federation ni Kaspu Shojoi Ochoi Boshaka 2026 Bishini TTADC Chongbari no Buskango Naragai Bodol no Krak Rani Bodol ni Joto Adogrogno Thanchawo Tongi Shamukhana Bagai Kokkajarkha Lukurokni Logirima Bai Chongbari Wakaplai Khainani Kok Shaka Gomati Hankor YTF ni Kaspu Shojoi Ochoi Bote Boshaka Phani Buskangi Chongbari Bo Kotor Slai Muktu Bunai 2028 Bishiwa Chupra Bidan Shabani Chongbariwa Supremo Pradyut Kishore Dev Burmano Chupra Hastini Katal Hastini Montriokra Snamnani Kok Shaka Gomati Hankor YTF Kasko Shojoi Ochoi Oshalo Bonokari Tongo Gomati Hankor Kasko Amrita Ranjan Chakma Nutun Bazar Malbasha Constituency YTF Kasko Topon Dev Burma Amarpur Zonal Chairman Ashiram Riang Korbuk Zonal Chairman Chir Kumar Ochoi Khoboi Kubuni Juda Juda Adongro Baru bonda pakausa konewe Tini pacung joto ai drocing soite ti bakule mi maichai mani tabo bouse maiklai layako Abang khong na ye maichai khodi no paning khong na ye maichai khodi no Nuya tumaning ke बहुत खाले बहुत दिसे खाओने फूल से आपने खाये वाले ने नया बहुत 2026 जितने वो समको बीजेपी रावणी के रामनादी सीपीएम रावणी के रामनादी अब रामने बसर चिनी रामना प्राण लुटाया चलादी आरो नुंगालगाना मांसा सब पाइरी गरी बांग मा युद्ध चिनी ती प्रमोदन युद्ध लुटाया चप्रेमो से बोट के बातियोरी सकप्लाई वाला करपुवा ती प्रमोदन कप्लाई नाले Jotai kuti rang nuklai nai keplai le chungnong nai awasi rang rike rang nadi smai nani takiri di teke kau sai pru chini au kau bicara samaya smai nana krege sko jo odi poi au ke smai nana yang thom poi ani mo khale gari arbo sun chini tipno khaide tipramota keplai na nanai tiprasa keplai na nanai bubagra keplai na nanai Tiba 2026 Tiba mana askan samadi ke Thane pochung 19 ta chini ason Tawo ke report ni singo Police ni ID ni report ni singo Central ID ni report ni singo BJP na bobo pa ID hopai tungoi Brani BJP ni program bron sabang Di promoter ni bron sabang bra report lahong tungoi Aba report ni singo Taklai pa edisi election ho Chini ti promoter 23 থেকে 25 28 tan singo 23 থেকে 25 টা আসন পাইয়ে যে প্রমোটার সরকার থেকে গঠন করে এডিসিও গঠন ক্ষেত্রে পড়ব 2028 চিনি যতন ফ্লাই পরীক্ষা তো আর পরীক্ষা হচ্ছে যততে হয়ে খালে ভোট দিয়ে 28 কিং মেকার ভোট চুনলে কিং ভোট চিনি নাই বুপাগালে চিফ মিনিস্টার নাই Bokone tunjatto butonaru nai. Jebab chief minister chini bubagra onlai. Chini bubagra onpai poriwa. Je tawa manik saha chini boye soiri ama abo soi bubagra rinai. Bubagra soiri nai Roman script TV nai. Bubagra soiri nai ADCC ni tai sakhomata TV nai. Bubagra soiri nai joto ni parawa kaha school kaha road kaha lama joto TV nai. Bubagra soiri singo Joto chung na sinima tonai keplai nani boye antani bisi kaunari ya jodika tini khomara chupai doi jaga doi no thai doi ari bo jaga ni porta kroi jaga ni no thai ni mung kroi lekha kroi kagos kroi tini kra sarkar jodi se phaiye ro chung tap towns nana langoi ye saike ni no uthai ma honai joton bari soni jaga joton roja tripura ni jaga Nutun Bazar soni jaga Riang Ucero ni jaga apa tumaro Kaso Riang Ucero bukan dari mana Chini jaga se pharo ni ye sai de maha কয়েকজন
koi kaisa Tripura jotombare thaye jaga samaya tin jaga phori dinge keba saro ya kintu Tripura ke takungku jaga sele tanai thine ri photo muchini but beni pronoun ke chung paile ya abon khiye bochini Lampra Bazar area Depasara area Jonukopara Pochim Ekshori Purpama Pochim Malika Dewan Bajotto Elekano Rokha Khaye to Imale Chini Jawase Patani Bro Phaye Kunini Rokha Khamaya Rokha Khana ke Chini Jawase Abon Khaye Chung Joto Pa Khaye Rokha Ma Khale Nai Ang Sasuma Puma Charimaya Bara Chupai Tone Bosa Ke Basabani Sona Clear Ntha Chini Board Depasara Samasto Eleka Chini Jon Adam Pochim Ekshori Nin Adam ci lasiye tu sama hoite lasiye jine uttor ekshori pon bari sogram para adam soi lasiye clear unthaje roho bubagrani bade tani kahani po jaga kroi bubagrani missing zero bo potaka bo plek kuchwa kalai kproi from nai abon nam tini je thumani siwo jona phuye riha joto phaipi maya bahano otom hoto po phainan chungbo phaimaya aune ra kokroi iskawa 2026 में कहा चीनी उसका अंतरी 2-3 सप्ताह के चीनी इलेक्शन उठाना है खनावे इलेक्शन डिक्लेयर करने ही है खनावे जब इलेक्शन डिक्लेयर उठाना है बीजेपी फाइना है सीपीएम फाइना है जे आरब लुम्ब्रा उन्हें हानो के आरब बसोबे फाइना नहीं ना है मंगसा 1 केजी 2 केजी रिया फाइना नहीं चेस्टा खाना है राम रीना नहीं चेस्टा खाना है अब भाई कहिए नॉन मूल्यवान वोट में फाइना नहीं चेस्टा खाना है अब कौन बार साथ हो बीजेपी राम रेखे रामला ने बीजेपी मंगसत्ता रेखे मंगसत्ता ने तुम्हारी ने लादी जवान सुने तुम्हारे बकौन मां समसे बांग मां वांसु अरे ये आना कौन साने पर तुम्हें ओ रामला ऑफिस में मां तो फिकेले नुंटाई ने इंस्टॉस मां तमोज नंस मां जाचा ग्राउंड खिलारो ले मैया बीजेपी इंस्टॉस मां तमोनो दे ना सुक्री पे तुम तबन तने क्रिए सनु Papa cungkop ni salah ada, salah kenal sasu. Entah mana pergi kriang fikir. Apa sah BJP ni semaino ke, CPM ni semaino ke, cung kripai dulu. Kira nanya, apa orang soni, CPM orang kripai mana? Polis. Saya rumah saya cung polis saya, sini tipe asal kagak orang apa kalenda, orang bagaimana? Mereka itu BJP ni jasa pulang muitana. Atas cung tipe asal itu mana hai Mukhyamantri Islamai. Polis. Piprani Bidang Sababa Odipesana Chung Bupagrani Bising Pino Thanka Put the Thanke Vela Atasha Chung Tipasa Mukkar Sindrisnamoi Bupagrani Bising Pikaye or Tiprasani College Koran and Bagay or Tiprasani Romanskin Bagay or Tiprasani English of Bagay Chung Puilla Bidang Sababa Chung Edipesana Bill Pass Hainai Tiprasana to Pyokna after Bookson Ababe Motai Mukhyamantri na jawab na bagay ni bokai sabut ani bokai sabut or BJP ni bokai sabut siapa or ganatantra desha political rights or democracy jhala democracy desha tam khainai jungke baro vote kubang bolo tini sarkar asugo motai kana je baro tini sarkar kubang sung EMMDC MLS namanai aprona jung 2028 chini bubagrana jung jotoni hamtama ba ebong Teki future position ni bagai, teki diprasani hani odika rokha khaye ni bagai, tekon 2028 bocor, chini diprasani dipasai ekot, je boro kashi tonai Mukhyamantri Dr. Professor Manik Sagar chong, or diprasani chong bidai roe, chini diprasani Mukhyamantri chong samna, te diprasani ko dipras khaye ni sauke boksong. Boli bagai na, chini bukhawa na proto na di, chini bukha bisas ma tongnai, tar bisas ma tongnai. BJP फाइकां के रां दिखे रांगानाय हिनर बुखा बेसास मा दंनाय फियाबा बोर्ड फ्रो आं बुबाग्रां दोनाय अमफेनर बुखामा दंनाय दिनि BJP रो सुजय बाबू साका समाय तांनाय माने फुको बिहिं अबो ए आरो तांगि समाय तांगि फुके नायगे आं अ तंगि सानामो जुंगो जों कुनो ता गिरेदि तावनि बागै जों थांसा तंहगे जों केबे मेजेन माया बुगुमपुरा अता नाथ बाइता তাদের জন্য তিনি লড়াই করতেছেন তাহলে এটা আমরা চিন্তা করতে হবে আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট আমরা দীর্ঘদিন যাবত অনেক পার্টির আমরা ভোট দিয়েছি কিন্তু আর হবে না আমরা একটাই পার্টি বুবাগরা তীব্রমতা এই তীব্রমতা শুধু ওদের জন্য না
আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য উনি আমাদেরকে এই লড়াই করতেছে। এই জন্য আমরা এক দফা একজোট হয়ে একতাবদ্ধ হয়ে আমরা সংগ্রাম করতে হবে, লড়াই করতে হবে। এখন আমাদের সময়। একটা কথা আছে, খেলাও মজিয়া শিশু কাটাও না বেলা, সময় প্রতি কবু করিও না হেলা। এখন আমরা সময়, আমাদের 2026 আমাদের ইলেকশন। এই ইলেকশনে যদি আমরা এডিসি এরিয়াতে যদি আমরা পাস করতে পারি, সামনে আজকের বিধানসভাতে আমরা লড়াই করতে পারবো। আমাদের তীব্রমতার থেকে আমাদের যুবকেরা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ট্রাইবেলের পক্ষ থেকে উনি দেখাই দিবেন ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলের একদিন একজোট একবদ্ধ হয়ে এই ত্রিপুরার এডিসি থেকে পাস করে বিধানসভাতে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হবে। আপনারা চান না? একটু জুড়ে বলেন, আপনারা চান কি চান না আমাদের ট্রাইবেল থেকে বুবগ্রাম মুখ্যমন্ত্রী হোক? বুবগ্রামের যে কোনো একজন ট্রাইবেল মুখ্যমন্ত্রী হোক। আমাদের ট্রাইবেল যদি মুখ্যমন্ত্রী হয় তাহলে কাদের জন্য উন্নয়ন হবে? আমাদের জন্য উন্নয়ন হবে, তাই না? এখন আমাদের সময়, এই সময়টা আপনারা সময়টা অবহেলিত না করে সবাই একত্রিত, যারা আমাদের 19টা জনজাতি 20টা জনজাতি আছি, সবাই একের উপরে একের এডিসি এলাকাও হাহাইকে খ্রিস্টান খেয়ে গির্জা খেয়ে আমরাও ঈশ্বর তবুসা খেয়ে মাতুম জামাই দাকরব করো গানি প্ল্যান আবো। তিনি মুসলিমরা তিনি মূর্তি সামো তুলসী পূজা ইয়ে পুজো তো মূর্তি নদী মসজিদ ছুঁয়ে থাইয়ে খেয়ে দাকরব করো। কিন্তু চিন্তা করো সিয়া খ্রিস্টান তো হিন্দু কেনে তো মুসলিমদের কেনে তো অনেকে ভুল বুঝিয়ে তিনি বিজেপি খেপাই তো দাকরব করো। আবার সম্মান ছিলেন জরিসে চুম্বক সাবর আমরা মিথ্যা হিত হয়কে আমরানি ভবিষ্যৎ চিনি ভবিষ্যৎ যত্ন দিশা হারা আমরা দাকরব করো। আবো মগানো সম্মান ছিলেন চিনি তীব্রম থান্ত বুবাগা আবয়া ধর্মনি বিরোধিয়া জাতিনি বিরোধিয়া বুবাগাকে যত তীব্রতা जों एक ताले चले मा एडिसिया उन्नति मा एडिसिया डायरेक्ट फांडे मा हानि अधिकार में मा निनी इंसान कॉलेज पढ़े मके एडिसिया लगाओ कॉलेज मा हॉस्पिटल मा अब से चिनी बोबा का डिमांड अब डिमांड के चिनी सारा टिप्पणी बोलो যত জায়গাও বলকে প্রচার খেয়ে দেবো কিন্তু না ভুল বুঝিয়ে ভুল দিয়ে আপনি না হামিয়া তুই বিনা। তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই।